Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suhandika Aditya Rozi and my student number is 19 18 00 and 67. Okay. Translation process is everything that happens from the moment the translator starts working on the brief and source text until the translator finishes the target text. Jadi proses penerjemahan adalah segala sesuatu yang terjadi sejak penerjemah mulai mengerjakan teks singkat dan teks sumber sampai penerjemah menyelesaikan teks sasaran. And here there are three translation process. The first is analyzing the message into its simple structure, and the second is transferring the message, and the third is restructuring the message to the appropriate level on the audience. Jadi di sini ada 3 proses penerjemahan, yaitu yang pertama adalah menganalisis pesan ke dalam strukturnya yang paling sederhana. Yang kedua, mentransfer pesan. Yang ketiga, merestrukturisasi pesan ke tingkat audiens yang sesuai. But here, according to Ronald H. Pitcairn, there are 7 steps in translation process. Number 1 is tuning, and 2 analysis, and the third understanding, and the 4th terminology, and 5 restructuring, and 6 checking, and 7 discussion. Dan di sini menurut Ronald H. Pitcairn ada 7 langkah dalam proses penerjemahan, yaitu penyetelan, lalu yang kedua analisis, yang ketiga memahami, yang keempat terminologi, yang kelima restrukturisasi, dan yang keenam memeriksa, yang ketujuh adalah diskusi. And then there are 2 methods covering 7 procedure based on Fine and Darpelnet, that is direct translation and oblique translation. For direct translation there are 3 procedures, that is borrowing, calque, and literal translation. And for oblique translation there are 4 procedures, namely transposition, modulation, equivalence, and adaptation. Kemudian ada 2 metode yang meliputi 7 prosedur berdasarkan Fine dan Darpelnet, yaitu direct translation dan oblique translation. Untuk direct translation ada 3 prosedur, yaitu borrowing, calque, dan literal translation. Dan untuk oblique translation ada 4 prosedur, yaitu transposition, modulation, equivalence, and adaptation. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.